अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अब हर व्लॉग जो है गाड़ी में बैठी हुई व्लॉग बना रही होती हूँ, तो क्या करें। एक तो ये कि मसरूफियात बहुत हैं, काम बहुत होते हैं, सफ़र बहुत होता है, दोनों वाला सफ़र बहुत होता है, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी। तो मैंने सोचा कि टाइम को ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि जो हैपनिंग्स आ रही होती हैं, जो हो रही होती हैं, वो फौरी तौर पर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए बेहतर समझा कि गाड़ी साइड पे पार्क कर ली जाए और एक दफ़ा फिर आपसे गाड़ी में बैठ के बात की जाए। एक और ऑडियो लीक आ गई जी, और जब वो ऑडियो लीक मुझे मौसूल हुई जिसमें इमरान खान साहब की ऑडियो थी, तो मैंने भी उस पर उसी तरह से यकीन किया पहली दफ़ा में। और ये सोचा कि जी तमाम ही लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या वो जो एक मिसाल देते हैं कि एक हमाम में सब दंगे हैं। उसके बाद उसको गौर से सुना, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा उसको गौर से सुना। उसको गौर से सुनने के बाद वो जो ट्रांसक्रिप्शन उसके ऊपर चल रहा था, उसको भी सुना। उसमें मतलब उसको पढ़ा, तो उसमें ये देखा कि फिर भंड मार दिया गया। मतलब नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। कोई किसी को ये समझा दे, वो उनको समझा दे जो अपने तई बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि भाई नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। जो ट्रांसक्रिप्ट उसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि हम इसको साजिश बना देते हैं, जबकि ऑडियो जो है, जो कि ऑडियो लीक हुई है या ऑडियो लीक की गई है, जाहिर सी बात है, उसमें आ रहा है कि ये साजिश तो है ना। अच्छा, यहाँ से ही सबसे बड़ा जो एक भंड है वो हमारे सामने आ गया। सीरीज ऑफ भंड है ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो हम ये समझ रहे हैं कि ये एक दफ़ा फिर उस हैकर यानी इंडिशेल के अकाउंट से रिलीज़ हुई, और ये उस हैकर की जो पिछले दिनों ऑडियो लीक्स आ रही हैं उन्हीं में अब जो है वो नंबर इमरान खान साहब का आ गया। तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि जो इंडिशेल की जो डार्क वेब पे जो उसका अकाउंट है, वो पिछले 24 घंटे से वो इनएक्टिव था। पिछले 24 घंटे से वो इनएक्टिव था, अब वो एक्टिव हुआ है। तो अब लेट्स सी कि वो क्या ऑडियोज मजीद आती हैं। दूसरी बात, जो ट्विटर पे इंडिशेल अकाउंट, उसका जो ट्विटर हैंडल है वो जाली है, वो उसका नहीं है जिसका डार्क वेब पे जो अपना ट्वीट्स जो ऑडियो लीक्स जो है वो वहाँ से रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये किसी ने हमारे तो फौरी तौर पे हमारे तो मतलब हद तो ये है कि कोई एलिज़ाबेथ की डेथ होती है तो उसके नाम से ट्विटर हैंडल बन जाता है, एंजेलिना जोली पाकिस्तान में आती हैं तो उनके नाम से ट्विटर हैंडल बन जाता है, और बड़े बड़े लोग मतलब बड़े बड़े सहाफ़ी उसको फॉलो भी करने लग जाते हैं और उसकी ट्वीट्स को रीट्वीट भी करने लग जाते हैं। तो पहली बात ये कि जो इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक है, उसमें उनकी ऑडियो में और उसके ट्रांसक्रिप्शन में एक बहुत बड़ा बंड है, वाज़ेह फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये कि ट्विटर हैंडल इंडिशेल, ये जिसका डार्क वेब पे जो अकाउंट है, ये उसका ओरिजिनल नहीं है। तीसरी बात ये कि इमरान खान साहब की जो पहला वाला जुमला है वो कह रहे हैं इस पे खेलना है। अब वो किस पर कह रहे हैं खेलना है, ये इससे वाज़ेह नहीं है। आखिर में वो ये बात कर रहे हैं कि इस पे डिमार्ची दें और ये हमसे ये पेपर असल में कहाँ है। तो सारी चीज़ें वो वाज़ेह हो रही हैं कि ये वो साइफर था जो गया, और ये बात तो पहले दिन से हमें और आपको सबको पता है कि और खान साहब भी ये कहते रहे कि ये अमेरिका का नाम नहीं लेना। 27 मार्च के जलसे में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये साइफर उनसे शुरू में छुपाया गया। ये बात भी रोज़े अव्वल रोज़े रोशन की तरह आया है, और कि ये साइफर शुरू में उनसे छुपाया गया, और वो किस बात पे खेलना कह रहे थे ये उसमें गैर वाज़ेह है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात, अच्छा, वो जो एक एतराफ़ जुर्म होता है ना, कि मतलब सम टाइम ये होता है कि कोई एक स्मार्ट मूव के चक्कर में वो उल्टी पड़ जाती है। तो अंसार अब्बासी साहब की एक ट्वीट, और अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने 4 जुलाई को, आज क्या तारीख है, सितंबर का एंड है, यानी मेरा ख्याल है 26 ऐसी है, 26 सितंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 27 सितंबर 27 सितंबर बेटी बैठी है, उसको स्कूल से पिक किया तो मुझे बता रही है। तो 27 सितंबर 4 जुलाई को अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि इमरान खान की एक ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद दिस स्टोरी। अब यहाँ पर तो ये ऑडियो कोई नई नहीं है, इस ऑडियो ने किसी को हैरत में नहीं डाला। अब सवाल ये है, और इसमें कुछ नया भी नहीं है, अब सवाल ये है तो फिर ये ऑडियो इन टाइमिंग्स में रिलीज़ करने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, और दिलचस्प बात, आप ज़रा ट्विटर पे चले जाएं, ट्विटर की आप टाइमलाइन कंगालें, वो जो जर्नलिस्ट हमारे तो बड़ी एक वाज़ेह तफरीक हो चुकी है, तो वो बड़े बड़े नाम
جو کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے کھٹ 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 انہوں نے پورے اپنے موقف بنا کے اور اپنی 4 لائنیں بنا کے کہ ہن آرام ہے، کھیل مک گیا، کلیئرٹی ہو گئی، ایکسپوز ہو گئے. تو بھائی جب یہ آڈیو نئی ہے ہی نہیں، انصار عباسی جیسے جرنلسٹ کے پاس یہ آڈیو، ان کو یہ بات پتا، تو پھر تو یہ آڈیو نئی نہیں ہے. ہاں البتہ نیا کیا ہے، اس کے ٹائمنگز. اب ٹائمنگز کیوں ہیں؟ تو جناب بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے کہا آڈیو لیکس کا زمانہ ہے، ہم گندے ہو رہے ہیں، گندے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو پہلی فرصت میں ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو ایک ہوتی ہے کہ وہ بدنامی جو آپ کی قسمت سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے، پھر ایک ہوتی ہے وہ چالاکی جو آپ ایک بدنام کرنے کے لیے کسی کو پلاننگ کرتے ہیں. تو جب آپ یہ والی پلاننگ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے رہے کہ اللہ از دا بگیسٹ پلانر. ایک چیز آپ پلان کرتے ہیں اور ایک چیز اللہ پلان کرتا ہے. تو جو اللہ پلان کرتا ہے وہ ہماری پلاننگ سے کہیں بڑی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے کسی کو ملائن کرنے کے لیے اس حد سے نہیں گزر جائے. اچھا اب چلے، اگر میں بالفرض یہ مان بھی لیتی ہوں، اول تو یہ آڈیو لیکس جو کہ پی ایم گیٹ والی ہو رہی ہیں، جو پی ایم کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یا مریم نواز کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ان سے تو ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اچھا اب یہ مان لیتے ہیں کہ چلیں بھائی عمران خان صاحب نے اس پہ کھیلا، سیاستدان ہے، کھیلیں گے تو صحیح، ان کو بھی اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. اور اگر غلط چیز ہے تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انویسٹیگیشن کرا لو، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایون دو ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے خط لکھا کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب سمپل سی یہ بات ہے کہ اگر اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور یہ صرف ایک ذہنی اختراع تھا، تو پھر سوال یہ ہے تو پھر خود ہی کیوں کہہ رہے تھے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، خود ہی کیوں کہہ رہے تھے کہ تحقیقات کر لیں. اور اگر وہ اس پہ بھی نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، جھوٹ کا پلندہ تھا، ایک لمحے کو مان لیں، سارے انسان ہیں نا، غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر تحقیقات کر لی جاتی، انویسٹیگیشن کر لی جاتی اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، جھوٹ بولنے والے بے نقاب ہو جاتے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اب یہ چیزیں پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، تو یہ صرف ایک بھونڈی کوشش ہے عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کی، اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارچی بھی دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیپر نہیں ہے، ہمیں اس پہ کھیلنا ہے، ہمیں اس کے منٹس لینے ہیں، میٹنگ منٹس لینے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لکھ لوں گا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس وقت عمران خان کے لیے ڈیمیجنگ ہو. اور بھائی جو بھی اس کے عقل کے پیچھے، عقل کے اندھے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ عمران خان اس وقت مقبولیت کی اس لیول تک پہنچ گئے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح رہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دماغ تک کو معاف کر دیا. آپ بلیو کریں، آپ اگر کوئی چیز نکال کے جتنی چیزیں یہ فیک بناتے رہیں اور سامنے لاتے رہیں، یہ پلانٹیڈ، یہ انجینئر، لوگ اس پہ تیار ہی نہیں ہیں اس پہ یقین کرنے کو. کیونکہ دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، ان کے اوپر کیسز تھے، وہ کس طرح سے گئے، کن کن سے ان کی لڑائی تھی، کن کن کی ناراضگی کا وہ ذکر کرتے رہے، آج چاروں طرف خاموشی ہے. تو یہ ڈیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو وقت آنے پہ اور